بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalati wa addal amana wa kashafallahu bihi gummah wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihad hatta atahul yakin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matis siyami wal qiyam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi syahri Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Al-ayah amma ba'd. Hadirin jamaah ahli tarawih rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan sholat isya berjamaah dan insyaallah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih pada malam ke-7 Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada surat Al-Munafikun di akhir-akhir ayat pada ayat 9, 10 dan juga ayat 11, di mana surat Al-Munafikun ini menjelaskan tentang ciri khusus daripada orang munafik, bahwa ciri munafik yang paling besar itu adalah mereka sangat berat ketika mereka harus mengeluarkan harta fi sabilillah, di jalan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyeru kita semua pada ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, kalaulah pada Al-Qur'an kita mendapati Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka secara khusus Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara memanggil kita semua, memanggil orang-orang yang beriman, yang tasdikun bilisanihi, yang tasdikun biqalbihi, dia meyakini dengan hatinya, wa qaulu bilisan, diucapkan dengan lisannya, wa amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota tubuhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah menjadikan harta yang kita miliki dan juga anak yang kita sayang itu adalah menjadi penyebab menghalangi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang ketika di pagi harinya ia mencari rizki Allah Subhanahu wa taala, tapi ia lupa kepada sang pemberi rizki. Betapa banyak orang yang disibukkan dengan urusan dunia, walaupun memang Allah Subhanahu wa taala tidak melarang orang untuk mencari nafkah, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari urusan akhirat, ibadah, bahwa setiap waktu kita fi intidaris shalah, bahwa waktu kita adalah menunggu waktu untuk salat. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan lupakan urusan kita dalam urusan dunia. Urusan dunia hanya sekedar saja agar kita bisa menopang hidup dan juga agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan tegas
la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan menjadikan pekerjaan, aktivitas, harta yang kita miliki, bahkan anak yang kita sayangi adalah menjadi penyebab jauh dari menyimpang atau berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Maka siapa yang melakukan hal tersebut, maka orang tersebut adalah orang yang merugi. Ibnu Abbas radhiyallahu an, hadis yang diriwayatkan dari Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, pada saat itu mengatakan, man wajada sa'atan, siapa saja orang yang memiliki keluasan untuk berhaji, walam yahuj, namun ia enggan untuk berhaji, kemudian ia memiliki harta untuk disedekahkan, walam yunfik, namun ia enggan untuk menginfakkannya, maka di akhir kalamnya Ibnu Abbas mengatakan, orang tersebut yaqulu ilallah, orang tersebut mengatakan kepada Allah, ar-raj'atu ila dunya, mengharapkan untuk kembali ke alam dunia. Maka pada saat itu para sahabat yang lain mengatakan kepada Ibnu Abbas, ittaqillah Ibnu Abbas, bertakwalah kepada Allah wahai Ibnu Abbas. Alaisa hada lil kafir, bukankah itu bagi orang kafir? Maka Ibnu Abbas mengatakan, ala tasma qala Rasulullah sallallahu alaihi tasma qala Allah taala, apakah engkau tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, berarti Allah Subhanahu wa taala mentandih, memberikan peringatan kepada kita, jangan sampai seluruh aktivitas pekerjaan, harta yang kita miliki menyimpangkan kita, menjauhkan kita dari berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang dia itu memiliki semangat untuk berinfak, wakaf, pembangunan masjid, bahkan ia rela mengorbankan tenaganya untuk membangun masjid. Namun ketika datangnya waktu sholat, justru ketika saat yang lain sholat, orang tersebut masih sibuk dengan urusannya, padahal orang tersebut sedang membangun masjid. Kaifa hada? Bagaimana hal tersebut? Orang tersebut mengharapkan ridha Allah, namun ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, namun masih sibuk dengan pekerjaannya. Orang sibuk, bahkan mereka pergi pagi pulang malam demi mengharapkan ridho dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tak jarang banyak orang yang ketika waktu sholat ia tinggalkan. Bahkan ada orang yang dimana ketika ia tahu pada saat ini bulan Ramadan, tapi dengan sengaja ia tak puasa. Banyak sekali hal tersebut. Tak memiliki uzur, tidak sakit, bahkan bukan termasuk orang yang ma'dzur, tapi dengan sengaja meninggalkan puasa. Wa hadza min kabairidz dzunub, dan itu termasuk di antara dosa yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Maka infakkanlah harta yang kita miliki sebelum datangnya di mana hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjemput kita. Kalaulah ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menjemput kita, maka sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Ibnu Abbas, maka yaqulu raj'atan ilallah, orang tersebut meminta agar dikembalikan ke alam dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau memberikan kepadaku waktu sedikit saja untuk aku bisa kembali ke alam dunia. Orang tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali ke alam dunia, bukan 1 tahun, 2 tahun atau hidup selama-lamanya. Orang tersebut hanya meminta kepada Allah waktu sedikit saja. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Disebut ajalin qarib artinya waktu yang sedikit, agar orang tersebut bisa menginfakkan hartanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengakhirkan atau memberikan waktu kepada orang
kalau sudah tiba ajalnya, fala yastakhiru wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan dan juga tidak bisa dimajukan. Kam rajulan kana ma'ana, betapa banyak teman-teman sahabat pada Ramadan yang lalu, kanu ma'ana, mereka bersama kita. Walakinal an, tapi pada saat ini satu persatu telah Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Fakadzalika nahnu, dan kita pun sama seperti itu. Fingtidoril maut, kita pun tinggal menunggu waktu ajal dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan bahwa ciri dari orang munafik, mereka itu berat ketika harus mengeluarkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Namun ciri orang mukmin yang begitu sangat besar adalah begitu sangat mudah, bahkan begitu sangat gemar untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi sop yang masih kosong. Fa inna taswiyata sufufi min tamami salat, karena sungguh rapatnya saf itu termasuk di antara kesempurnaan salat. Istawu wastaqimu wa la takhtalifu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum
تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, musalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Aqimussalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum 'an dzikrillah. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Insyaallah kita akan melaksanakan sholat witir 3 rakaat. Aqimus shalah. Istawu wastaqimu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanallah.